यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली द्वारा आयोजित यही विशेष कार्यक्रम प्रातज्योति को आपण मानक स्वागत करुच्ची। ईश्वरंकर अनुग्रह आमने आउ एक नूतन सकाळ देखा सुजोग पाइचु। सेतिपाई मु ईश्वर को धन्यवाद जनाए एवं आपण मानक मध्य विशेष करी धन्यवाद जनाए जे आपण माने निरंतर यही कार्यक्रम को देखुछंती एवं ईश्वरंकर अनुग्रह रे आपण माने दिन को दिन वृद्धि प्राप्त होउछंती। आमने समस्ते ईश्वरंकर आशीर्वाद रु आज यही सुंदर सुजोग पाइचु। ईश्वरंक नामर धन्यवाद हो। आपण मानकर बहुमूल्य मतामत गुड़िक आमको आहुरी प्रेरणा जोगाए जे आपण मानक निकट में प्रत्येक दिन यही कार्यक्रम द्वारा भिन्न भिन्न विषय गुड़िक नहीं आमने आपण मानक निकट में पहुँचबू। ईश्वरंकर नाम को स्मरण करी जेतेबेला आमने यही कार्यक्रम को आरंभ करिचु तेबे आमनक जीवन रे ईश्वरंकर स्थान विषय आज पदे आलोचना करिबा। आजिर आलोचना ईश्वरंक सहित रहिबा, एबाइड विथ गॉड। ईश्वरंक सहित रहिबार अर्थ कौन? आमने निजको निज सहित सामिल करू, अन्य मानक सहित जो मानक आमने देखू, जो मानक सहित आमने कथबार्ता करि पारू, से मानक सहित बसवास करिवार अभ्यास आम मानकर अछि एवं अभिज्ञता मध्य आम मानकर अछि। किंतु ईश्वरंक सहित रहिबा एहा एक भिन्न प्रकार विषय हेले मध्य एहा ईश्वर आम मानकु सेई वाक्य द्वारा आम मानकु आगो को नवा पाई चाहंती जे ईश्वरंक सहित आम माने रहिबा। एवं एहा की प्रकार दुईटी विषय, गोटे होची जनक सहित रे रहिबा एवं जणे आउ जनक भितरे रहिबा। एई विषय को सरल करिबा पाए, कारण मनुष्य ईश्वरंक द्वारा सृष्ट एवं ईश्वरंक द्वारा परिचालित। मनुष्य को मनुष्य भाव सृष्टि करिथिबारु तार दैनंदिन जीवन रे अनेक प्रकार व्यवहार, अनेक प्रकार कार्य अछि, किंतु से निजर सृष्टिकर्तांक ठारे रहिबा एहा निहाती आवश्यक। की प्रकार याकु सरल भाव रे बुझेइबा पाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटिए द्राक्षा लता सहित एहार दृष्टांत को बुझेइबा पाए चाहिए एवं से कहिले जे मु प्रकृत द्राक्षा लता पुणी मोर पिता कृषक, तुम्भे माने शाखा अट। शाखा जेपरी द्राक्षा लतारे लागी रहे सही प्रकार रहिबा विषय एमाने जेतेबेले आज आलोचना करूचु जे ईश्वरंक सहित रहिबा बा ख्रीष्टंक ठारे रहिबा, तार अर्थ गोटिए द्राक्षा लता बा गोटिए गछर शाखा निजर गंडी सहित जे प्रकार जोड़ी होई रहे ठीक सही प्रकार लागी की रहिबा विषय। एहा आमने जदि पवित्र शास्त्र जोहन नामक पुस्तक 15 अध्याय तार 4 एवं 5 पद पढ़िबा ताहले ईश्वरंक ठारे लागी रहिबार सुफल विषय मध्य लेखा अछि। मु ताहा आपण मानक पाई पढ़िबी। जोहन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय तार 4 एवं 5 पद ए प्रकार लेखा अछि, मो ठारे रुह सेथिरे मु तुम्भ मानक ठारे रहिबी। शाखा जेपरी द्राक्षालतारे न रहिले निजरु फल फली पारे नाही, सेहीपरि तुम्भे माने मध्य मो ठारे न रहिले फल फली पार नाही। मु द्राक्षालता, तुम्भे माने शाखा। जे मो ठारे रहे ओ मु जहा ठारे रहे से प्रचुर फल फले, कारण मो बिना तुम्भे माने किछि करि पार नाही। ईश्वरंकर अनुग्रह
ଯେ ଆମମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉ। ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପରାମର୍ଶର ଏକ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଶାଖା ଯେପରି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ରହେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଫଳତାର ବିଷୟ ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା। ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଏବଂ ଶାଖାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ରଖିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହେ ଯେ ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ନାହିଁ ସେ ନିଜରୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି, ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, କାରଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା କେବଳ ଏକ ନିୟମ ପାଳନ କେବଳ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯାପନ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କି? କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ତେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳାଫଳ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲ ତୁମରି ଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ହେବ। ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।